जिसाय अध्याय 51। हे धर्मर अनुगामीगण, हे सदाप्रभुଙ୍କ अन्वेषणकारीगण, तुम्हे माने आम्भर कथा शुण। तुम्हे माने जेउ शैलरू कटा होइथिल ओ जेउ गर्तर छेदरू खोला होइथिल, तहि प्रति दृष्टिपात कर। तुम्हमानଙ୍କ पिता अब्राहम प्रति ओ तुम्हमानଙ୍କ प्रसवकारिणी सारा प्रति दृष्टि कर, कारण से एकाकी थिबा बेले आम्भे ताहाकू आह्वान कलु ओ आम्भे आशीर्वाद करी ताहाकू बहुवंश कलु। कारण सदाप्रभु सियोनकू सांत्वना करिअछंती, से ताहार उच्चन स्थान सबुकू सांत्वना करिअछंती। से ताहार प्रांतरकू एदन तुल्य ओ ताहार मरुभूमि की सदाप्रभुଙ୍କ उद्यान तुल्य करिअछंती। आनंद ओ उल्लास, धन्यवाद ओ संगीत ध्वनि तहि मध्यरे होइब। हे आम्भर लोक माने आम्भ वाक्यरे मनोयोग कर। हे आम्भर देशीय लोके आम्भ कथारे कर्णपात कर, कारण आम्भठारू एक व्यवस्था निर्गत हेब ओ आम्भे गोष्ठीवर्गर दीप्ति निमंते आम्भर विचार स्थापन करिबा। आम्भर धर्म निकटवर्ती, आम्भर परित्राण निर्गत होइअछि ओ आम्भर बाहु गोष्ठीवर्गर विचार करिब। द्वीपगण आम्भर अपेक्षारे रहिबे ओ आम्भर बाहुरे प्रत्याशा रखिबे। तुम्हे माने आकाशमंडल प्रति ऊर्ध्व दृष्टि कर ओ अधस्थित भूमंडल प्रति निरीक्षण कर, कारण आकाशमंडल धूमतुल्य अंतर्हित हेब ओ भूमंडल वस्त्रतुल्य जीर्ण हेब। पुणी तन्निवासीगण सेही रूपे मरीजिबे, मात्र आम्भर परित्राण अनंत काल स्थायी हेब ओ आम्भर धर्म लुप्त हेब नाही। हे धर्मज्ञ लोक माने, तुम्हमानଙ୍କ हृदय आम्भर व्यवस्था अछि। तुम्हे माने आम्भर कथा शुण। तुम्हे माने मर्त्यर अपमान रे भीत हुओ नाही, अथवा सेमानଙ୍କ निंदारे उद्विग्न हुओ नाही, कारण कीट सेमानଙ୍କୁ वस्त्र परी खाई पकाइब ओ पोको सेमानଙ୍କୁ लोम परी खाई पकाइब। मात्र आम्भर धर्म अनंत काल स्थायी हेब ओ आम्भर परित्राण पुरुष परंपरा रे रहिब। हे सदाप्रभुଙ୍କ बाहु जाग जाग बल परिधान कर, जेपरी पूर्व काल रे प्राचीन कालर पुरुष परंपरार समय रे सेपरी जाग, जे राहाब को खंड खंड करी काटिले, जे नाग को विद्ध कले, से कि तुम्हे नुह? जे समुद्र को महाबारिधिर जलसमूह को शुष्क कले, जे मुक्तिप्राप्त लोकमानंकर पार हेबा निमंते समुद्रर गभीर स्थान को पथ कले, से कि तुम्हे नुह? पुणी सदाप्रभुंकर निस्तारित लोक माने फेरी आसिबे ओ आनंद गान करू करू सियोन रे उपस्थित हेबे। नित्य स्थायी आनंद सेमानଙ୍କ मस्तकर भूषण हेब। सेमाने आनंद ओ आह्लाद प्राप्त हेबे। पुणी शोक ओ आर्तस्वर दूर को पलाई जीव। जे तुममानଙ୍କୁ सांत्वना करती से आम्भे ही अटू। मृत्युर अधीन मनुष्य को ओ जे तृणतुल्य कराजिव
ଏପରି ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନକୁ ଭୟ କରୁଅଛ? ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାରକାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନକାରୀ ତୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଅଛ ଓ ଉପଦ୍ରବୀ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାବେଳେ ତାହାର କୋପ ସକାଶୁ ଦିନଯାକ ନିରନ୍ତର ଭୟ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତ କିଏ? ଆଉ ସେ ଉପଦ୍ରବୀର କୋପ କାହିଁ? ନିର୍ବାସିତ ବନ୍ଦୀ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ସେ ମରି ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କଲ୍ଲୋଳ ସକଳ ଗର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରୋପଣ କରିବାର, ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଏହା ସିଓନକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛୁ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ଛାୟାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛୁ। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଠିଆ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହାଙ୍କ କୋପରୂପ ପାନପାତ୍ର ନେଇ ପାନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମତ୍ତତାଜନକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରି ତାହା ଶେଷ କରିଅଛ। ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପ୍ରସବ କରିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ କଢ଼ାଇ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କିଅବା ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ହସ୍ତ ଧରି ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କିଏ ବିଳାପ କରିବ? ଶୂନ୍ୟତା ଓ ବିନାଶ, ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଖଡ୍ଗ, ଆମ୍ଭେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା? ଜାଲରେ ବଧ ହରିଣର ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ, ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧମକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁକରି ହେ ଦୁଃଖିନୀ ଓ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷବାଦୀ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ମତ୍ତତାଜନକ ପାନପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭ କୋପରୂପ ବୃହତ୍ ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କାଢ଼ି ନେଇଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ତାହା ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଦେବା। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ କହିଅଛନ୍ତି, ନଇଁ ପଡ଼। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପର ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଭୂମି ଓ ସଡ଼କ ପରି ଗମନକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପିଠି ପାତି ଦେଇଅଛ।